हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी राजमेला आएको छ सेकेन्ड टाइम। उसको नाममा निकालिसक्यो मैले पैसा दिइहाल्नु। पर्दा बसेर हामी चाहिँ फेरि मेलामा आयो। आज सेकेन्ड डे मेला। आज चाहिँ अलिकति कम्ती रहेछ नि त। ऊ हेर न, ऊ करेहरू उयो हँसिया भनेको मैले। यो कस्तो राम्रो हुन्छ त, दामी लाग्छ नि। दामी दामी सामानहरू है। लैजाउँ न एउटा। म त लाँदिनँ त्यसो खुर्पी जस्तो। ए खुर्पी कहाँ हो? खुर्पी त उता यो इस खुर्पी अर्कै हुन्छ, त्यो बोजू देउतालाई राख्ने खुर्पी अर्कै हुन्छ। राखेको छ त, लैजाउँ न त एउटा, लैजाउँ एक एकवटा। यस्तो लामो चाहिँ छैन। कस्तो लामो चाहिँ? प्लास्टिक कस्तो अहिले आउँछ किनौँ न त है। यहाँ कहिले आउँछ साउँछ भयो। अब निक्लिँदा पनि त आउँछ हामी है। निस्किँदा यही बाटो आउँछ नि त। हुँदैन हौ। 60 रुपियाँ माग्न दुईजनालाई। 50 टाका दिन्छ दुईटा देबो हुँदैन। कति अरे? 40 टका भन्छ हौ। म त लान्नु यो पक्षमा छु नि। राख्नु अहिले लान्छौ त्यसरी जुन। तिमी चाहिँ किन लान्छौ नि यो? किन चाहिँ लान्छौ? खासै सब्जीको काट्छ कि कस्तो अप्ठ्यारो? सब्जीको काट्छ अरे। हँसिया हौ, चुलेसी हँसिया रहेछ यहाँ। सरौतो हेर्छ अरे हो बिचार, हेर्नु दिएन। साथीको बाबा त्यो त चुलेसी हो नि त। ऊ हेर न, यत्रो रहेछ हो चुलेसी। मैले त्यो तवा यस्तो मेलाबाट त किनेको त। अन्त त यस्तो यस्तो हुन्छ। फाउन्टेन यो चाहिँ के भन्छ अरे यसलाई चाहिँ? राज। राज मेलाको चाहिँ राज। ल ल घुमाउनु पर्छ। यहाँ घुमायो भने चाहिँ आफ्नो मनको कुरा चाहिँ पुरा हुन्छ अरे भन्छ है। अब हामी पनि अग्लोहरू पस्नु खै अघि काली माता। अजानुलम्बित भुजौ कनकावतातौ संवित्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ नमामि भक्ति शक्तिकां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ताजमहल कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी हो। वृषभानुसुते देवी प्रणवामि पुग्छ अरे यहाँ त। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च जुडाउनु भयो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वत्वै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदारयेत् तिरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छय गोसाईर करि चरण बंधन ताहा हते विघ्ननाथ विष्णुपुराण ये छय गोसाई जार भूमिका दास दास हुन्छ हुन्छ त्यो आर्ट्स गरेको हो कस्तो दामी आर्ट्स गरेको रहेछ दोकानहरू हनुमान कृष्ण आर्ट्सहरू के राम्रो सेमी बनाएको छ सब ह्यान्डमेड हो है कस्तो दामी बनाएछ र बनाउने मान्छे पनि छ तुलसीमा रहेछ ए सब आर्ट छ है राम मन्दिर होइन राम मन्दिर मस्जिद बाजेर बुझ्यो के फोटो है हेरेन कस्तो टाउको काटेको বের পয়সা কেউ পিতা কেউ বা মাতা কেউ বা ভর্তা জানতে হবে এটা অভিনয়ের রোল আপনার প্রকৃত পরিচয় জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস ইহা ভুলে গেল এই কারণে মায়া পাশ গল্প এই চেত দর্পণ যে পর্যন্ত মার্জিত না হচ্ছে হৃদয়ের দাবানল যে পর্যন্ত নির্বাপিত না হচ্ছে कति राम्रो देखि बिहान उठेर हेर्नु है सबै हेर्नु अब आउनु पारि राम्रो पो भयो त्यही त राम्रो घरमा बिहा हुन्छ नि अनुराधा पनि त्यही भन्छु भगवान्लाई कम्ती फ्यामिली भएको नि सानो सानो कटेजमा राखिदिएको रहेछ है रहेछ कि कस्तो राम्रो हो है त्यही त अब यसको पनि त कथा होला एउटा होला नि अब चटक चटक सानो सानो कटेजमा राख्नुको किन होइन स्टोरी होला होमस्टे बगानलाई होमस्टेमा राखेको रहेछ कटेज दाल लिनु पुरा माथि हो बुढीले छोडेर
আর পরমাত্মা होइन कहाँ बित्थाको सिरियस नाच्यो भन्छ हौ है फोटो हेरेर भनेको প্রেমা ভগবানের সঙ্গে দুর্গা মাতা। প্রেমের সম্পর্ক दुर्गा माता दुर्गा माता তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন এটাকে বলা হয় প্রেমা সুদুর্লভ খুব কঠিন ধর্ম অর্থ কাম অর্থ অনায়াসে হয়ে যায় ধর্ম আপনি সংসার করছেন সংসার ধর্ম পালনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন অতি সত্য হয়ে যায় दुर्गा माता অর্থ যে কোনো কাজ করে আমরা অর্থ উপার্জন করতে পারি কাম কাম শব্দের অর্থ কি ইচ্ছা কিম ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভাগবত বা ভগবত তত্ত্ব প্রাকৃত সঙ্গে সাযুজ্য নয় অপ্রাকৃত তাহলে কোন রাত্রি ভগবান আরোপিত রাত্রি শারদোৎফুল্ল নাই ভালো করে পড়ে দেখবে অনেক বর্ণনা দিয়েছে राजा रानी গোস্বামীকে পরীক্ষিত প্রশ্ন করেছিলেন হে ঋষিবর আপনি বলছেন ভগবান নির্গুণ সত্য তমগুণের ঊর্ধ্বে তা আপনি যেভাবে বলছেন এর মধ্যে গুণ দেখা যাচ্ছে सब आर्ट्स गरेको स्टुडेन्टहरूले रहेछ বলেছিলেন মহারাজ এই ভাগবত রস আস্বাদন করতে গেলে তাকে ভক্ত হতে হবে ভক্ত শব্দের অর্থ জ্ঞানী আমরা দেখি না কোন হার এই বাজারে প্যাক করে ঘুরে বেড়ায় ভক্ত শব্দের অর্থ জ্ঞান नक्कली फुलहरू यो चाहिँ फ्रिजमाथि राख्नु राम्रो हुन्छ यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू ঠিক আছে দেখতে দেখতে আমি কোথায় গেলাম आज त रोटी पिङ पनि चलेको रहेनछ দামাদামি করবেন না একদম ফিক্সড প্রাইস 100 টাকা এবং 120 টাকা জয় মা সম্ভাবা ভ্যারাইটিসের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এগিয়ে আসুন ला ऊ के भएछ ऊ एम्बुलेन्स आयो है एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स आएछ ला है कति राम्रो राम्रो उयो रहेछ मफलर है चेक एग रोल खान्छ नि ऊ एग रोल पनि रहेछ खाने खाने খাঞ্চু এদিকে সিরিয়াল নাম্বার আছে এদিকে 101 নাম্বার 102 নাম্বার 105 নাম্বার 104 নাম্বার টিকিটখানা রয়ে গেছে এখানে লাস্ট সিরিয়াল নাম্বার লাস্টের এদিকে পাইকার ভাগ্য যে 80 এবারে নাম্বার মেলাবেন নাম্বার এসে গেল 122 নাম্বার
লাকি নাম্বার 122 নম্বর প্রথম পুরস্কার, 121 নম্বর সান্ত্বনা আর 123 নম্বর ডিগ্রি সান্ত্বনা। 122 আছে, 121 সান্ত্বনা পাবেন আর 123 সান্ত্বনা পাবেন। 122 নম্বর প্রথম পুরস্কার টিকিট জমা দিয়ে পুরস্কার নিয়ে যাবেন। আমার খেলা